پہلے آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات 90 دن میں نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن نے متعلقہ اداروں کو بتا دیا، نئی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ، 4 ماہ کا وقت مختص۔ صوبائی حلقہ بندی کے لیے 21 اگست تک کمیٹیاں بنے گی۔ انتظامی امور 31 اگست تک مکمل ہوں گے۔ 5 سے 7 ستمبر تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا حلقہ بندیوں کا کوٹا مختص کیا جائے گا۔ 8 ستمبر سے 7 اکتوبر تک حلقہ بندیاں ہوں گی۔ 14 دسمبر کو انتخابی شیڈول کا اعلان ہوگا۔ عام انتخابات 90 روز میں نہیں ہو سکتے، الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں آئندہ عام انتخابات اور نئی مردم شماری کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ پرانی حلقہ بندیوں کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ انتخابی حلقہ بندیوں کا کام 4 ماہ میں مکمل کیا جائے گا، جس پر کام آج سے ہی شروع ہو جائے گا۔ حلقہ بندیوں کے شیڈول کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق 4 صوبوں اور اسلام آباد کے لیے 21 اگست کو کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ 1 سے 4 ستمبر تک حلقہ بندی کمیٹیوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ حلقہ بندیوں کی ابتدائی اشاعت 9 اکتوبر کو ہوگی۔ ان کے خلاف اپیلیں 10 اکتوبر سے 8 نومبر تک کی جا سکیں گی۔ الیکشن کمیشن 10 نومبر سے 9 دسمبر تک شکایات پر سماعت کرے گا۔ 14 دسمبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے لیے صوبائی حکومتوں اور ادارے شماریات سے بھی معاونت طلب کر لی۔ دوسری جانب چیف جسٹس امرتا بندیال سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات ہوئی۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں ملک میں عام انتخابات سے متعلق گفتگو کی گئی۔ اس سے پہلے حلقہ بندیوں سے متعلق کے کیس کی سماعت میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندی شفاف طریقہ کار سے کرے۔ انہوں نے پوچھا الیکشن کمیشن عام انتخابات کب کرا رہا ہے، جس پر ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کندھے اچکا دیے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے، یعنی ابھی تو انتخابات کی کوئی تاریخ ہی طے نہیں ہوئی۔ جڑاں والا واقعہ پوری قوم دکھی ہے، یہ سوچی سمجھی سازش ہے، عمارتوں کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی مختلف مذاہب کے قائدین کے ساتھ مشترکہ اجلاس میں گفتگو، کہتے ہیں کہ پوری قوم مسیحی برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت مختلف مذاہب کے رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ جڑاں میں پیش آنے والے واقعے کی مذمت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، دکھی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں ثابت ہوا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے، ایسے واقعات کی پاکستان اور اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ علماء، مسیحی برادری اور دیگر اقلیتی رہنماؤں کے ساتھ مل کر آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی بنانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا، چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچے اور رات 12 بجے واپس آئے۔ پوری کوشش کی کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ آئندہ 3-4 روز میں چیزوں کو اصل حالت میں بحال کریں گے۔ اجلاس کے آخر میں بشپ ندیم کامران نے دعا کرائی۔ اجلاس میں وزراء عامر میر، اظفر علی ناصر، بشپ سبسٹین شاہ، راغب حسین نعیمی، امرناتھ رنداوا شریک ہوئے۔ سردار کلیان سنگھ کلیان، پنڈت بھگت لال، مولانا زبیر حسن، علامہ محمد حسین اکبر اور دیگر نے شرکت کی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ جس نے بھی یہ کوشش کی وہ بڑی پلان کر کے کی کہ تاکہ پورے ملک میں آگ لگ سکے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی ان دونوں کی جیسے یہ واقعہ ہوا صرف ایک کوشش تھی، اور یہ لوگ رات کو 2-3 بجے واپس آئے، موقع پہ بھی پہنچ گئے، سارا دن وہیں پہ رہے اور سچویشن کو خود بیٹھ کے ہینڈل کرتے رہے کہ کسی کی جان ضائع نہ ہو، کسی کی جان کا نقصان نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور بھی رات کو واقعہ ہونے لگا، انہوں نے اس میں بھی 1-2 لوگوں کی جان بچائی، سب کچھ کیا۔ جو نقصان ہوا ہے اس کے اوپر یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے 3-4 دن کے اندر آپ کا جو نقصان ہے ایز اے گورنمنٹ، ایز اے مسلم یا ایک انسان کی حیثیت سے، میرا یہ فرض ہے کہ جو آپ کا نقصان ہے وہ پورا کرنا ہے اور اس کو ویسے کا ویسا ریسٹور کرنا ہے جیسے تھا۔ نگران وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، صنعت کار گوہر اعجاز کو نگران وزیر صنعت و تجارت کا قلمدان مل گیا۔ ڈاکٹر عمر سیف کو آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کی وزارت مل گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نگران وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، صنعت کار گوہر اعجاز کو نگران وزیر صنعت و تجارت کا قلمدان مل گیا۔ ڈاکٹر عمر سیف کو آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کی وزارت مل گئی۔ مسافروں کے لیے بری خبر ہے، انٹرسٹی کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ بس کے کرائے میں 250 اور اے سی بسوں کے کرائے میں 500 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر مہنگائی کا ایک اور طوفان آ گیا۔ جنرل بس اسٹینڈ سے دیگر شہروں کو جانے والی اے سی اور نان اے سی بسوں کے کرایے میں 500 روپے تک اضافہ۔ لاہور سے فیصل آباد تک کا اے سی بس کا کرایہ 750 سے بڑھ کر 800 روپے، ملتان تک کا کرایہ 1400 سے بڑھ کر 1600، کراچی کا اے سی بس کا کرایہ 4500 سے بڑھ کر 5000 روپے، لاہور اسلام آباد اے سی بس کا کرایہ 1450 سے بڑھ کر 1650 روپے۔ کرایے میں اضافے پر شہری مزید پریشان۔ ٹرانسپورٹ اونر ایسوسی ایشن لاڑی اڈا بادامی باغ کے عہدیداروں کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، کاروبار شدید متاثر ہو گیا۔ ٹرانسپورٹرز نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔
पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ हमारी ट्रांसपोर्ट जाती है 20% किराया बढ़ाने से हमें नुकसान है। हम आजकल इतने परेशान हैं कि हम इन बसों को चलाने के काबिल नहीं रहे। दूसरी जानिब चीनी के दाम महंगाई की बुलंदियों को छूने लगे। 1 किलो चीनी की कीमत 160 रुपये तक जा पहुंची। गली मोहल्लों में 165 रुपये भी वसूल। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 55 रुपये महंगी हो गई। शहर में शुगर मिल्स मालकान ने मनमानी कीमतों पर चीनी की फरोख्त शुरू कर दी। शुगर मिल्स ने 99 नोटिफाइड रेट पर हुक्म इम्तना लेकर चीनी की कीमत 155 रुपये पर पहुंचा दी। दूसरी जानिब 55 रुपये इजाफे के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी की कीमत 140 रुपये हो गई। रेट बढ़ने के बावजूद शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 3.5 माह से दस्तयाब ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतें दुगना क्या हुई, खरीदार ना होने के बराबर रह गए। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर करने क्या आए, आटा दुगनी कीमत पर मिल रहा है। चीनी 55 रुपए इजाफे के बावजूद दस्तयाब नहीं। आते हैं यूटिलिटी स्टोर में कि चलें को थोड़ा सी चीज़ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो आते हैं तो अव्वल तो कुछ मिलता नहीं सही तरीके से। अगर कुछ मिल जाए तो उसका रेट इतना ज़्यादा होता है कि वो इनके पहुँच से बाहर है। पहले से जब आप आते थे ना यूटिलिटी स्टोर में, हर चीज़ वाफर पड़ी थी, चीनी पड़ी होती थी। अब चीनी है ही नहीं। पिछले 1 माह से हमने चीनी ली नहीं यहाँ से। एक और बहरान, गैस का प्रेशर डाउन। शहर के दर्जनों इलाकों में गैस की फ्राहमी बंद। मॉडल टाउन, टाउनशिप, कोट लखपत और डिफेंस में चूल्हे बुझ गए। शादमान, सहाफी कॉलोनी, केनाल रोड और फतेहगढ़ के मकीन भी परेशान। शहर भर में गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। गैस किल्लत की वजह से शहर में प्रेशर डाउन हो गया। गैस फराहमी मुअत्तल होने की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। मॉडल टाउन, टाउनशिप, कोट लखपत और डिफेंस में गैस फराहमी मुअत्तल कर दी गई। शादमान, सहाफी कॉलोनी, केनाल रोड, फतेहगढ़ के इलाके गैस से महरूम हो गए। शादरा, समनाबाद, इकबाल टाउन, गुलशन रावी के इलाके में भी गैस प्रेशर डाउन हो गया। बदामी बाग, शाद बाग और इतराफ के इलाकों में भी गैस बंद हो गई। सुई नादर हुकाम का कहना है जल्द गैस प्रेशर बहाल हो जाएगा। शहर में डेंगू वायरस का खतरा। प्राइमरी हेल्थ की अदम तवज्जुही, जबकि डेंगू के लिए 3000 मुलाजमीन की भर्ती ताहाल नहीं हो सकी। डेंगू वायरस का खतरा बढ़ने लगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ की अदम तवज्जो के बायस ताहाल डेंगू वर्कर्स की भर्ती की मंजूरी नहीं दी जा सकी है। लाहौर में डेंगू मच्छरों को तल्फ करने के लिए 3000 डेंगू वर्कर्स की भर्ती की इजाजत तलब की गई थी। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 2000 डेंगू वर्कर्स की भर्ती पर इत्तफाक किया, लेकिन ताहाल बाज़ाब्ता मंजूरी नहीं दी। भर्ती की मंजूरी न मिलने से डेंगू वर्कर्स की शदीद कमी का सामना है और शहर में डेंगू लार्वा तल्फ करने का अमल शदीद मुतासिर हो रहा है। महकमे खजाना पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों का बजट ऑनलाइन कर दिया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में लिफ्ट लगाने के लिए भी 26 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने मॉडल टाउन कचहरी में रिकॉर्ड रूम बनाने के लिए 21 मिलियन रुपए जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के ओल्ड एडमिन ब्लॉक में नई अदालत बनाने के लिए 140 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस को 36 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। महकमा प्राइमरी हेल्थ के डेवलपमेंट विंग की अपग्रेडेशन के लिए 69 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने तमाम महकमों का बजट ऑनलाइन कर दिया। लाहौर के 60% सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी कैमरा नाकारा हो गए। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों को छुट्टियां खत्म होने से कबल कैमरे ठीक कराने का हुक्म दे दिया। स्कूल खुलने में 3 रोज बाकी रह गए। लाहौर के 60% सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी कैमरे खराब हैं। अहकामात के बावजूद स्कूलों के मरकजी गेट और अहम पॉइंट्स पर लगाए गए कैमरे ठीक ना कराए जा सके। ए और A+ कैटेगरी स्कूलों को गर्मी की छुट्टियों में CCTV कैमरे ठीक करवाने का हुक्म दिया गया था। जराये के मुताबिक स्कूलों के पास CCTV कैमरों को ठीक करवाने के लिए फंड्स ही दस्तयाब नहीं है। कुल सरबराहान का कहना है गुज़िश्ता माली साल में भी 2 तिमाही का बजट अभी तक जारी नहीं किया गया। फंड्स मिलते ही नए CCTV कैमरे लगवाएंगे। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों को छुट्टियां खत्म होने से कबल कैमरे ठीक करवाने का हुक्म दे दिया। नाकिस तफ्तीश, करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़, पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए। आदाद शुमार के मुताबिक IG के कंप्लेंट सेल में रवां साल के पहले 7 माह के दौरान 82,970 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत में हमेशा की तरह पहले नंबर पर लाहौर पुलिस के खिलाफ 16,698 शिकायत मौसूल हुई। FIR के अदम इंदराज की 44,459 शिकायत मौसूल हुई। 12,851 मुकदमात शिकायत सेल की हिदायत पर दर्ज कराई गयी। रवां साल लाहौर में 7,365 अदम इंदराज मुकदमात की शिकायत मौसूल हुई, जिसमें 1,756 मुकदमात IG ऑफिस की शिकायत सेल की हिदायत पर दर्ज किए गए। नाकिस तफ्तीश की 22,578, करप्शन और इख्तियारात से तजावुज की 10,941 शिकायत दर्ज कराई गयी। मौसूल शुदा शिकायत में से 5,000 से जायद अभी अफसरान के पास ज़ेर इल्तवा हैं। 12,500 से जायद मुकदमात के इंदराज में भी फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के दावे का पोल खुल गया। IG पंजाब ने दरख्वास्तों पर फौरी अमल दरामद की अहकामात जारी कर दिए। नौजवान अरसलान की गिरफ्तारी के दौरान उसके वालिद की हलाकत के मामले की तफ्तीश मेरिट पर होगी, DIG इन्वेस्टिगेशन ने बता दिया।
स्टेशन इमरान किश्वर ने नौजवान अरसलान की गिरफ्तारी के दौरान उसके वालिद की हलाकत के वाक़े की तहकीकात की। इस हवाले से इमरान किश्वर का कहना है मामले की मजीद तफ्तीश 100% मेरिट पर होगी। जो इल्जामात सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं। अरसलान के वालिद की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। अरसलान नामी नौजवान के 3 बर्थ सर्टिफिकेट सामने आ चुके हैं। एक सर्टिफिकेट में लड़के की उम्र 20 साल है। इमरान किश्वर का ये भी कहना है कि गिरफ्तारी के लिए किए जाने वाले रेड और हलाकत में 2 दिन का फर्क है। ये जो लड़का है इसके 3 बर्थ सर्टिफिकेट एग्जिस्ट करते हैं यूनियन काउंसिल्स के अंदर, और तीनों में डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है। जो लेटेस्ट इसका वो जो पुराना सबसे पहले जो रजिस्टर हुआ उसके मुताबिक इसकी उम्र 20 साल बनती है, और आपसे हमने इसकी तस्वीर भी शेयर की थी कि मुल्ज़म का ये है। जो भी कंक्लूसिव होगा इंशाल्लाह ताला 100% मेरिट पे हम आपके साथ शेयर करें। नेचुरल डेथ साबित हो चुकी है, वो कार्डियक अरेस्ट के साथ हुई है उस बंदे की, और 2 दिन का डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। 10 अगस्त को पुलिस जो है वो 160 की तलबी का नोटिस लेके उनकी तरफ जाती है, और 12 अगस्त को इनकी डेथ होती है। लाहौर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। 9 मई के 6 मुकदमात एटीसी ने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अलीमा खानम, उज़मा खानम और फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 2 सितंबर तक तोसी कर दी। आइंदा समात पर वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। जिना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव का मामला, इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने 28 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत पर वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। मजीद समात 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। जिना हाउस पर हमला और जलाओ घेराव के मुकदमात उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी गई। एटीसी ने पुलिस को मुकदमात के चलान पेश करने का हुक्म दे दिया। थाना शादमान पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम, लाहौर हाई कोर्ट ने सीनियर वकील के पेश न होने पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त से जमानत पर समात बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। जिना हाउस हमला और तोड़ फोड़ का मामला, इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत ने उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त से जमानत पर पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद समात 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। पुलिस छापे के दौरान दरख्वास्त गुजारों की बहसें और तलाई जेवरात ले जाने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 18 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया। निगरान पंजाब हुकूमत को काम से रोकने के लिए दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को जवाब के लिए मोहलत दे दी गई। आशियाना हाउसिंग सोसाइटी और आमदन से जायद असासाजात केसेस, आहद चीमा ने बैरून मुल्क सफर की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वाटर बोरिंग खराब और नाकिस वाटर पंप लगाने का मामला, सारिफ अदालत में रजा बोरिंग चुंगी अमल सद्दू के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए 28 अगस्त को तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक की डायरेक्टर बराए वाटर एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पंजाब में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एशियाई तरक्याती बैंक पंजाब हुकूमत की तरक्की और खुशहाली के सफ़र में बेहतरीन पार्टनर है। पंजाब में एशियाई तरक्याती बैंक के तामुन से जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील हमारी तरजीह है। ज़राअत, वाटर मैनेजमेंट और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर्स में ADB से मजीद इश्तराक चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि ADB के तामुन से ग्रीन प्रोजेक्ट का दायरा कार पूरे पंजाब तक बढ़ाने का प्रोग्राम है। डायरेक्टर एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और उनकी टीम ने ADB के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में अनथक मेहनत से काम किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने ADB के मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ाया है। पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजीद ताउन बढ़ाएंगे। तज़ीन व आराइश के बाद ख़वातीन हाउस ऑफिसर्स अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल नंबर 8 का इफ्तिताह कर दिया गया है। YDA जिना अस्पताल ने प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर गर्ल्स हॉस्टल नंबर 8 की तज़ीन और आराइश का मुकम्मल काम करवाया। निगरान सूबा वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम ने ख़वातीन हाउस ऑफिसर्स के हॉस्टल का इफ्तिताह किया। जवेद अकरम ने कहा कि अगर डॉक्टर कम्युनिटी इसी तरह मिलकर हमारे साथ काम करवाना शुरू कर दे तो अस्पतालों के आधे मसाइल हल हो जाएंगे। इसमें सपोर्ट कम्युनिटी की है, YDA की है, प्रिंसिपल साहब की है, तमाम इधर हमारी फोरेंसिक मेडिसिन की है, हमारी डेमोन्स्ट्रेटर्स की है, और ये अपनी बेस्ट प्रोजेक्ट है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हुआ। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत। प्रिंसिपल नदीम हफीज भट्ट का कहना है ये जगह फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने खवातीन के हॉस्टल के लिए वक़फ़ की। YDA जिना अस्पताल के रहनुमा डॉक्टर शबीर चौधरी ने कहा कि अस्पताल की बेहतरी में YDA पहली सफ में नजर आएगी। बच्चियाँ हैं, उनके रहने की कोई जगह नहीं थी और वो दूर दूर
پرائیویٹ ہاسٹلز میں جو کہ بہت زیادہ رینٹ چارج کرتے ہیں وہ وہاں رہتی تھیں، پھر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا تھا. یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا خالی ہوا، یہ شفٹ ہو گیا ایک نئی بلڈنگ میں، اس کو پھر ہم نے سارا رینوویٹ کیا اپنی مدد آپ کے تحت. آئی ڈی ہمیشہ پازیٹیو کام کرتی ہے. ہمارے دونوں استاد کھڑے ہیں اور ان کی زیر سایہ اور ان کے شاگرد کو نیگیٹو کام نہیں کر سکتے. ہم انشاءاللہ ڈاکٹر کی بہتری کے لیے اور مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی خدمات ہمیشہ جاری رکھیں گے، بطور فیکلٹی ممبر بھی، وائی ڈی کے سینئرز کے طور پہ بھی. وزیر صحت ڈاکٹر جوید اکرم کہتے ہیں ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، بغیر کسی دباؤ کے ہسپتالوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں. کیمرامین ابو بکر شان کے ساتھ عظمت اوان، سٹی 42. سینئر انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ ٹورنامنٹ جاری ہے. چوتھے مرحلے میں ایسٹ اور نارتھ زون کی شاندار پرفارمنسز. پی سی بی لاہور ریجن سینئر انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کے مقابلے جاری ہیں. 6 ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. ایونٹ کے چوتھے مرحلے میں ایسٹ اور نارتھ زون کے کھلاڑیوں نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. ایسٹ زون وائٹ کے محمد نوید نے بالنگ اور بیٹنگ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. نوید نے ویسٹ زون کے خلاف 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. میں اپنے کلب کا گولڈن اسٹار کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا اور میں نے یہ ایونٹ میں کھیل سکا. دوسرا شاہ ندیر صاحب جو کہ 2 سال سے میرے اوپر محنت کر رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں، اور میں شکر گزار ہوں خواجہ ندیم صاحب کا، بلال صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہاں پہ کھیلنے کا موقع دیا. ایسٹ زون بلوز کے عمیر دانیال اور محمد فائق نے پرفارمنس کا کریڈٹ اپنے کوچز کو دیا. میرے اوپر محنت کرنے والے کوچ محمد خورشید، مغل پرووائڈز، ملک سونا، شاہد محمود. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے یہ فی الوقت اتنا ہے.